तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपનું આપણી આ ચેનલની અંદર। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં ખેડૂતોની યોજનાઓ તેમજ વરસાદ તેમજ વાવાઝોડાની આગાહી વિશે વાત કરવામાં આવી છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों, पहली खबरनी बात करिए तो खेडूतोने दर महीने मळशे 5000 सहाय। जो तमे निवृत्ति पछी एटले के 60 वर्ष पछी दर महीने मात्र 210 रुपया जमा करीने महत्तम 5000 रुपया प्रति मास पेन्शन मेळवी शको छो। अने आ सरकारी योजनानुं नाम छे अटल पेन्शन योजना, जेमां दर महीने खातरीपूर्वक पेन्शन आपवामां आवे छे। वर्तमान नियमों अनुसार जो तमे महीने 5000 रुपया पेन्शन मेळववा मांगता हो तो तमारे दर महीने 210 रुपयानुं रोकाण करवुं पड़शे, अथवा तो तमे दर महीने 1000 रुपया पेन्शन मेळववा मांगता हो तो तमारे दर महीने 42 रुपयानुं रोकाण करवुं पड़शे। ज्यारे आ योजनामां 60 वर्ष सुधी रोकाण करवानुं होय छे, बाकी तमने 60 वर्ष पछी दर महीने 5000 ની સહાય આપવામાં આવે છે। तो मित्रों, त्यारबादना समाचारनी वात करिए तो अमदावादमां गरमीए तोड्यो रेकॉर्ड। भयंकर गर्मी वच्चे अमदावाद गुजरातनुं सौथी गरम शहेर रह्युं छे। અહીં 46.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। આ સાથે ભારતમાં અમદાવાદ 7મું ગરમ શહેર બન્યું છે। અમદાવાદમાં રાત્રે 8 વાગે પણ લોકો 42 ડિગ્રી ગરમીમાં સેકાયા છે। ગરમીએ અમદાવાદમાં છેલ્લા 8 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। અમદાવાદના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં 47.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું। અમદાવાદમાં છેલ્લા 8 દિવસમાં ગરમીનો પારો 7 ડિગ્રી ઉપર વધી ગયો છે। तो त्यारबादना समाचार जोईए तो वाहन चालकों पर दंड, सावधान रहेजो मित्रों। 1 जून 2024 थी सरकारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आरटीओ द्वारा ड्राइविंग संबंधित नवा नियमों जारी करवामां આવ્યા છે। स्पीडिंग અને ઓછી ઉંમરના વાહન ચલાવતા માટે ભારે દંડ કરવો પડશે। જો કોઈ વ્યક્તિ વધુ ઝડપે વાહન ચલાવે છે તો તેને 1000 થી 2000 રૂપિયા સુધીનો દંડ આપવામાં આવશે। 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિ વાહન ચલાવતી જોવા મળે તો તેને 25000 રૂપિયાનો દંડ સાથે વાહન માલિકનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ રદ થઈ શકે છે। સગીરને 25 વર્ષની ઉંમર સુધી લાયસન્સ આપવામાં આવશે નહીં। तो त्यारबादना समाचार जोईए तो आधार कार्ड पर 50000 ની લોન મળશે। जो तमारी पासे पण आधार कार्ड छे तो तमने मळशे गेरंटी वगर 50000 रुपयानी लोन। हालमां राज्यमां लोकसभानी चूंटणी होवाथी सरकारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हवे डिसेम्बर 2024 सुधी लंबाववामां आवी छे। अगाऊ तेनी छेल्ली तारीख 31 मार्च 2023 हती। आ योजना हेठळ नाना वेपारीओ, स्ट्रीट वेन्डर्सने लोन आपवामां आवे छे। नाणां मंत्रालये ट्विटर पर आ माहिती आपी छे के जो सरकार शहेरी विक्रेता, मंजूर अथवा तो कोईपण अन्य नागरिक के करियाणा, रेडीमेड अथवा तो फलनी दुकान खोलवा मांगे छे तो तेवा व्यक्तिने आ योजना हेठळ लोननी रकम आपवामां आवे छे। जो तमे पण आ योजनामां अरजी करवा मांगता हो तो जरूरी डॉक्यूमेंट साथे अरजी करवानी रहेशे। तो त्यारबादना समाचार जोईए तो राशन कार्ड धारकोनी आटली वस्तु मफत। जो तमे पण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनानो लाभ लई रह्या छो तो तमे हवेथी 35 किलो मफत अनाज मळशे। मोदी सरकारे नवा वर्षमां मोटो निर्णय लीधो छे અને તે માટે તમામ રાજ્યોને દિશા નિર્દેશ પણ આપી દેવાયા છે। આવતીકાલે 1 તારીખથી રાજ્યના અંદાજે 80 કરોડથી વધુ લોકોને મફત અનાજની સુવિધા મળશે। આમાં મહત્વની વાત કહે છે કે તેમને આખું વર્ષ ફ્રી અનાજનો ફાયદો મળશે। आओ तमने जणावी दईए कि कोने महीने 35 किलो फ्री अनाज मळशे। तो मित्रों, सरकार द्वारा मळेली माहिती अनुसार NFSA अंतर्गत प्राथमिकतावाळा परिवारने प्रति व्यक्ति 1 प्रति महीनो फ्री अनाज लाभ मळशे। सरकार द्वारा जानकारी अपाई है कि लाभार्थीओने 5 किलो मफत अनाज मळशे। तो अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत परिवारने 35 किलो प्रति परिवार दर महीने मफत अनाज मळशे, जेथी तमाम रेशन कार्ड धारको पोताना गामनी राशननी दुकाने जईने पोतानुं राशन लई शके छे। तो दोस्तों, आगळनी खबरनी बात करिए तो 48 कलाक भारे तोफान। हवामान विभाग मुजब दक्षिण पश्चिम बंगाळनी खाडीमां लो प्रेशरनी स्थितिमां सर्जाता आगामी 48 कलाक देश माटे भारेमां भारे साबित थई शके छे। 24 मे बाद खाडीमां डिप्रेशनना कारणे 25 मे रोज चक्रवात भयानक स्वरूप लई शके छे। चक्रवातमां 60 થી 90 किलोमीटर प्रति झड़पे पवन फूंकाशे। भारेमां भारे वरसाद आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाळ, ओडिशामां वरसी शके छे। वावाझोडुं म्यांमार, बांग्लादेश तरफ फंटाशे। आमने नाम रेमाल सूचववामां आव्युं छे। तो दोस्तों, आजना विडियोमां आटલું જ। जो विडियो पसंद आव्यो होय तो विडियोने लाइक करी देजो।
ગુજરાતના ખેડૂત સમાચાર, યોજનાઓ તેમજ દેશ અને દુનિયાના સમાચાર માટે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.